voice na Sunday school ding Peter thon hira bung thum chang sari na khai an chan hing hinatia pathin ngai sak no tu hai chung thu rel hun le sukbo manga nanum nia meya ro fighting in tu ta van hai le noi khom hi pathin thu bokin ala hla ani atini van hai le noi hai hi hla ala ni na san ai Sunday school veng book Bible study a chang hai chan khwa khoi san khai don kai ring nge ya ke hom kalung ri lami hang them em in ka zu khrita van hai le noi hai hi lalpan voi su na ala hla na san chu suk bo mang ding maya la ro ka ngel ding ato pa chu me ala kang file ding ane ti khan kalung ril hi ami ne lein ka zu khrita hi hilai thu hin ei khovel mu da nei thlir dan ei value system hai chan in mitlak dang lampek sin la ti hi ka zu num em khopela voisun khom hin ani nge in thatak tak steam na varna insang tak tak certificate thatak tak in le lo anole sil le fen moi tak tak hi khovela ei nei le ei la khom hai pu po hi ni khat chu maya la ro ka ngel ding ani ti hi atharin hang he tharin la ka ju no ma chu chu lungri la he jing pumin pathin kum ti nga ei nei le pathin mabula ei kir hi apoi mo em ka ju khrita til ing khom hi kum hluna lo no chu nekin pathin hi kum hluna na ama bula ei kir ei ta ding chu nei dam na ta kani chulein hung ro lal pa kuma apu makire tiuti pathinin pak na ding nei sak ding na milo kai noi da sin la khom mi tum dam nok ding ani atini la sim tun bible khom ching takinei muwa ei sul hai to sen du ang lo sen sin la khom vurne kina var ding ani tini pathinin chu chulein ing ang ring nu na ing ang situation na umin la khom pathinin pak ding voice sun ni hin pathin ping nei hangin fila lalpain ama in pak ding in hun tha mila pe kan tin lungrel le ti tak satina ma hangin pa kai tiu ti chu ai hangin feel ni rose tlangwal muan pathin kuma trong china nei din kai feel no ma trong china nei zo pathin in pang hlai sak ding ni rose pathin kuma lo trong chai tiu noi le van le ingkim sim tu ingkim chunga thunei tu kan lal pa le kan pathin voisun hun tha hunlom tak hai mi pe ka nang ma choi big thina ding hun tha hai chole thing lem hai mi lang pe khele lom thu kan ril che pa voisun nangin tu khom bo mang lawa sandaman ding hedit ema sulei chun voisun hun tha hun tem chang chan chi mi la pe kan ti kan hai shri lom thu kan ril che voisun pa mi hai lung ril tu hom ingkom thil tho thena kan ni no ai shil shin na no chu ingkom tho the kan ni no pa nang man mitin lungri lan ma sinung tho la hingang hun tha mi pe hun har sak tak kan tuk me khin nang ma ti nga nai theina din kan mang theina din kan lungri lan man sinung tho le kan hit che ne pa voisun in hinang ma choi big din kan hung yir khoma nang ma huin choi moi la nang ma huin pung lai nang ma hla hai kan sak le nang ma thu hai kan ngai sak ding le kan bible study po hinang man ro pe nang changa ge ni lai huin pung din kan hit che ne technical thing bui tu hai le internet thing thil po hai chok bui thila ka tukin hum la clear tu hai le hun sang sa lo en tu hai po khoma sarau mal som na tam tak kan dong thil dinga nang man mi venga mi pui ding in hi program hi ikut thing hema sandam tu Yesu Krista min ko nit lan che amen.
na ding lalpai thang mo chun